Assalamualaikum. Your Excellency, Mr. Prime Minister, how are you? How are you feeling? خوب هستم. شما جوری شما چطور هستید؟ شما خوب هستید؟ Thank you, sir. تشکر زیاد می‌کنم جناب ولی برای اومد و برای خصوص این فرصتی دیگر باشید. Thank you. Assalamualaikum. وزیر کارهای خارجی بلاول بود. بسیار خوشحالم از دیدار شما. وزیر مالیه Я вас никогда не забуду. Я не могу, ваша дружба. Давайте по-русски. YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।